ত্রিপুরার উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে উত্তর পূর্বাঞ্চলের গ্রামীণ ব্যাংক সম্মেলনে ত্রিপুরার গ্রামীণ ব্যাংক সুনাম অর্জন করে পুরস্কৃত হয়েছেন। মঙ্গলবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন নগর শাখার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং সহ অন্যান্যরা। इस शुभ अवसर पर मैं सत्येंद्र जी की टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज एक नए ब्रांच का शुभारंभ किया है। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि त्रिपुरा के विकास में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का एक अहम रोल रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा शाखाएं दूरतम इलाका हो या शहरी इलाका हो, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का है। और अभी कुछ दिनों पहले ही अरुणाचल प्रदेश में सभी रीजनल रूरल बैंक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के अच्छे सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कारित भी किया गया था। इसके अलावा पिछले दिनों जब हमारी माननीय वित्त मंत्री आई थी, तभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने कुछ नए प्रयास किए थे जिनका शुभारंभ उनके हाथों किया गया था। ফাস্ট ফুড তো ফাস্ট লাইফ রিঅ্যাক্টর পার সো প্রবলেম তো হবে, বাট আমার সলিউশন তারা 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 5 দশক ধরে গ্যাস অম্বল ও পেটের সমস্যা একমাত্র সমাধান গ্যাস নল।